चले जो होगे शहादत का जाम पी कर तुम, रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा। अली तुम्हारी शुजाअत पे झूमते। बिल्कुल जी, मैं मौजूद हूँ इस टाइम नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद पे, जहाँ पे आज सहाफ़ियों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। जैसे कि आपको पता है कि सहाफ़ी मुख्तलिफ जो धरने बाकी जो चीज़ें होती हैं सबसे फ्रंट लाइन पे होता है। सहाफ़ियों ने अपनी बहुत सारी कुर्बानियाँ दी, जिसमें जैसे कि आपको पता है कि कैदें भी काटी, शहीद भी हुए, ज़ख्म भी खाए। उसी दिन को मनाने के लिए जो आज का सहाफ़ी आलमी दिन था, वो अरशद शरीफ साहब के हमने नाम ये में दरख्वास्तें पड़ी हुई हैं, उसके पीछे क्या समझते हैं? कोई सियासी प्रेशर है जो उसको हल नहीं करवा रहा, या कोई और ताकतवर हल्के हैं? अब आपने ऐसा सवाल कर दिया कि मैं इसका जवाब दूंगी तो बहुत तवील हो जाएगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक मिसाल, मेरी कई एप्लीकेशंस मौजूद हैं FIA में। एक एप्लीकेशन मेरी 2016 या 2017 में FIA में गई थी, उस वक्त जरताज गुल साहिबा के ख़िलाफ़, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस वक्त एक आम सी कारकुन थी, उनको कोई ज़्यादा जानता भी नहीं था। उन्होंने मेरे ख़िलाफ़ एक कैंपेन चलवाई थी। वो सारा रिकॉर्ड का हिस्सा, FIA के रिकॉर्ड का हिस्सा है, सो मच सो के सोशल मीडिया पे आज भी वो पड़ी हुई है। और वो इंतहाई गलीज़ और वो हरासमेंट की और मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन की कैंपेन थी जो उनकी तरफ चलाई गई। उन्होंने गिल्टी एडमिट किया, उनका अरेस्ट ड्यू था। जब भी अरेस्ट होता था वो प्री अरेस्ट बेल ले लिया करती थी। और इस दौरान 2018 आ गया, गवर्नमेंट बन गई PTI की, सो मिनिस्टर बन गई जरताज गुल साहिबा। मिनिस्टर बनता ही उन्होंने अपना पॉलिटिकल प्रेशर यूज़ करना शुरू किया और केस ड्रॉप करवा दिया उन्होंने FIA से। सो ये एक तवील कहानी है जो मैंने चंद अल्फाज में आपके सामने बताई है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान में इंसाफ हासिल करना या अगर आपके ख़िलाफ़ अटैक्स हो रहे हैं तो कितना मुश्किल, कितना कठिन हो सकता है। अच्छा, बहुत सारे तंज़िया ट्वीट होते ख़वातीन सहाफ़ी जब जर्नलिज्म ज्वाइन करती हैं तो डेफिनेटली मेल जो जर्नलिस्ट होते हैं उनसे कहीं ज़्यादा मसाइल होते हैं, स्पेशली जब ख़वातीन जर्नलिस्ट को और टाइमिंग्स पे रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। तो उसके साथ साथ जो हार्ड एरियाज़ में रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, टेररिज्म रिलेटेड वाक़यात पाकिस्तान में हालिया दिनों में काफ़ी हुए थे, उनमें जब रिपोर्टिंग करनी होती है। और सबसे अहम होता है कि जब ख़वातीन रिपोर्टर्स को अपनी सोर्स बनानी होती है, वो टाइम होता है जब आपको हरासमेंट का भी सामना करना पड़ रहा होता है, क्योंकि लोग इतनी ईजीली एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते कि कोई खातून रिपोर्टर जो है वो आपके पास आ रही हो। तो ये डेफिनेटली वो चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से ख़वातून को प्रॉब्लम्स हमारे माशरे में फ़ेस करनी पड़ती है। नंबर 1 पे हरासमेंट ही आ जाती है हमारे इधर, क्योंकि ख़वातीन हमारी जब निकलती हैं, जब आप देखें हमारे जलसे जुलूस होते हैं वहाँ पर कभी सियासी वर्कर्स निशाना बनाते हैं, कभी कोई खातून रिपोर्टर जो होती है वो जा रही होती है कोई सोर्स बनाने के लिए अपनी, तो वहाँ पर हरासमेंट हो जाती है। लेकिन जो मोस्टली चैलेंज है, अब काफ़ी ज़्यादा ख़वातीन आ रही हैं तो माशरे में भी इसकी वजह से तब्दीली अच्छा, आ रही आपकी है। ज़िंदगी का कोई ऐसा नाकाबिल फरामोश वाक़या जो कि आप हमेशा अब तक याद करती हैं और आप कहाँ जाती हैं? बिल्कुल, जब मैं याद करती हूँ कि जब लाल मस्जिद ऑपरेशन हुआ था तो मैं वहाँ पे मौजूद थी, तो वहाँ पे फायरिंग्स का तबादला शुरू हो गया। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि अपने आप को जब फायरिंग हो रही है दोनों तरफ से तो अपना डिफेंस कैसे करना है। तो वो एक लम्हा था जब मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। मैंने पहले एक दरख्त के पीछे पनाह ली, फिर मैं ट्रांसफार्मर था उसके पीछे जाके बैठ गई, देखा तो दोनों तरफ से गोलियाँ आ रही, बहुत मुश्किल से वहाँ से निकली। और जब ये सारा कुछ हो गया और मैं उस जगह से बाहर निकल आई तो फिर मुझे पता चला कि जब इस तरह के कोई वाक़यात हों तो उसमें आपको सिर्फ अपना डिफेंस जो वो किस तरीके से करना मैडम ये बताइएगा कि एज ए रिपोर्टर सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग कितनी ज़रूरी है जर्नलिस्टों को? मेरे ख्याल में रिपोर्टर्स को सबसे पहले ही जो इस तरह के वाक़यात होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा मुल्क है जो हमेशा ही टेररिज्म और इस तरह के अनफॉर्चुनेट किस्म के वाक़यात का शिकार है। तो यहाँ पे रिपोर्टर्स को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहना चाहिए? पूरा पाकिस्तान जानता है, पूरे पाकिस्तान को नज़र आ रहा है इस वक्त कि आप यहाँ पे प्रेस क्लब में मौजूद हैं, अरशद शरीफ साहब के हवाले से प्रोग्राम हो रहा है, और इससे ज़्यादा जुल्म क्या हो सकता है जो अरशद शरीफ साहब को शहीद किया गया। और फिर उससे भी बड़ा जुल्म ये है कि ना सिर्फ उनको इतनी बेदर्दी से शहीद किया गया, बल्कि आप कवर अप स्टोरी जो है वो एक शुरू कर दी गई है। जिस तरह से एक सरकार की मदीयत में FIR दर्ज की गई और उसमें नामज़द किया गया तो उन 2 अफराद को किया गया जो पाकिस्तान से बाहर हैं। तो ये सिर्फ एक कवर अप स्टोरी है, और उसमें देखना है कि अली उस्मान साहब को बुला लिया गया, अरशद साहब की अहलिया को बुला लिया गया। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि कोई ऐसे एक झूठा ट्रायल करके और एक फ़ैसला सुना दिया जाए और कहा जाए कि जनाब साबित हो गया कि फ़लाँ कातिल थे। ऐसे नहीं चलेगा, पूरी पाकिस्तानी कौम जानती है। हाँ,
آپ پی ڈی ایم کے ہوتے ہوتے، کیونکہ آپ کو یہ ہے کہ اگست کے اندر ان کی حکومت ختم ہونی ہے، تو اس سے پہلے رانا ثناءاللہ کے ہوتے ہوئے اور جنہوں نے ارشد شریف صاحب کی شہادت کا مذاق اڑایا، جنہوں نے خوشی کا اظہار کیا، ان کے ہوتے ہوتے آپ ارشد شریف صاحب کی شہادت، ان کے بے دردی سے کیے گئے قتل کو آپ جو ہے وہ ایک کور اپ سٹوری کے ذریعے کور کرنے کی کوشش کریں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے قاتل جو ہے وہ پکڑ لیے ہیں، پکڑ تو نہیں لیے یعنی ہم نے ڈھونڈ لیے ہیں، تو یہ کور اپ سٹوری ہوگی۔ اچھا صدیق، آپ سمجھتے ہیں کہ صحافیوں کو بھی سیاسی جماعتوں کے پلیٹ فارم پہ کام کرنا چاہیے؟ دیکھیں، نہیں کرنا چاہیے، آپ کا ایک پوائنٹ آف ویو ہونا چاہیے، آپ کا ایک انالیسس ہو سکتا ہے، کسی کے حق میں ہو سکتا ہے، کسی کے خلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو ہوتا ہے نا کہ آپ کام کا اگر کہتے ہیں تو کام تو پھر یہی ہے کہ جس طرح سے سرکاری عہدے لیے جاتے ہیں، چاہے وہ کوئی تحریک انصاف کی حکومت کے دور میں لے یا چاہے کوئی نون لیگ کے دور میں لے، دونوں کو میں بالکل مناسب نہیں سمجھتا، بڑا میں اس کو مکروہ ایک عمل سمجھتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ حکومتوں کے آنے کے بعد حکومتوں کے آپ جو ہے وہاں پہ عہدیدار بن جائیں، آپ وزیر بن جائیں، آپ مشیر بن جائیں، آپ معاون خصوصی بن جائیں، آپ عہدے لے لیں، چاہے کوئی بھی ہو، میں اس سے اختلاف کرتا ہوں اور میں اس عمل کو مکروہ جانتا ہوں۔ بہت شکریہ صدیق۔ میرے ساتھ ناظرین اس وقت موجود ہیں ملک کے نامور معروف اینکر پرسن سمیع ابراہیم صاحب۔ سر، آج یوم صحافت جو ہے وہ منایا جا رہا ہے، ایک سیاہ دن ہے، اور آج کے دن کو شہید ارشد شریف صاحب کے ساتھ جو ہے وہ منسوب کیا گیا، کیا کہنا چاہیں گے آج کے دن؟ دیکھیے، ارشد شریف کی جو شہادت ہے وہ بہت زیادہ اس کا امپیکٹ ہے، اور جس دن وہ شہید ہوا اس کا جنازہ تھا، پورا پاکستان رویا، اور وہ کس لیے رویا؟ ارشد شریف سے پیار تھا لوگوں کو اس کی سوچ کی وجہ سے، جس آزادی کی وہ بات کرتا تھا۔ تو ریئل فریڈم ہمیں اسی دن آئے گی جب وہ جو آزادی جس کا تصور ارشد شریف دے رہا تھا، جس کا تصور قائد اعظم نے دیا، جب وہ ہمیں حاصل ہوگی، تو پورا پاکستان یکسو ہے، اور انشاءاللہ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جو ہے وہ ارشد شریف صاحب کو انصاف ملے گا؟ ابھی تک ملا ہے ان کو انصاف؟ آپ کو ملتا ہے؟ تو پھر جب آپ کو نہیں ملا تو اس کو بیچارے کو جو شہید ہو گیا اس کو کہاں سے ملے گا؟ جیلوں میں جا کے زندہ ہے، گوڑے بھی کھا کے زندہ ہے، اس ملک کی خاطر زندہ ہے، اس آئین کی خاطر زندہ ہے، کون دیکھو زندہ ہے، چور کے آگے زندہ ہے، دیکھو زندہ ہے، مجبور دیکھو زندہ ہے، زندہ ہے، انقلاب آئے گا، تیرے خون سے 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 انقلاب آئے گا۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم کیا چاہتے ہیں؟ تجھے دینا پڑے گی آزادی، تجھے دینا پڑے گی آزادی، نہ بھیک ملیں گے آزادی، نہ بھیک ملیں گے آزادی، ہم چھین کے لیں گے آزادی، ہم چھین کے لیں گے آزادی، تیرا باپ بھی دے گا آزادی، تیرا باپ بھی دے گا آزادی، تیرا پیار سے بولو آزادی، تیرا پیار سے بولو آزادی، تیرا دھیرے بولو آزادی، تیرا دھیرے بولو آزادی، للکار کے بولو آزادی، للکار کے بولو آزادی، للکار کے بولو آزادی، ہم کیا چاہتے ہیں آزادی، ہم کیا چاہتے ہیں آزادی، ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے، ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے، ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے، ارشد تیرے خون سے انقلاب آئے گا، 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 ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے، غیر قانونی ضابطے ہم نہیں مانتے، غیر قانونی ضابطے ہم نہیں مانتے، غیر قانونی ضابطے ہم نہیں
नहीं मानते सहाफियों के खिलाफ ज़ाब्ते, हम नहीं मानते सहाफियों के खिलाफ ज़ाब्ते, हम नहीं मानते। अरशद शरीफ के कातिलों को गिरफ्तार करो, 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 अरशद शरीफ के कातिलों को गिरफ्तार करो। उनके ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। दोस्तों, आज पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की अपील पर खैबर से कराची तक हर शहर में इसी तरह अरशद शरीफ शहीद के नाम से प्रेस फ्रीडम डे मनाया जा रहा है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि आज इस वाक़े को गुजरे तकरीबन 7-8 माह हो गए। पहले एक कमीशन बना, हमने सोचा कि शायद कातलों तक पहुंच जाएगा ये कमीशन। फिर दूसरा कमीशन बना, फिर सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया